بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدينة الكلا چمخي کو په طرف د مدینه قال وی عسى ربي قريب د رب زما يهديني سواء السبيل دا چوب خیماتا لار برابر ولما ورد ما مدینه او هر کلا چورسید عبود مدین تا وجد علی وی مند بدی باندې امتن یو ډلا من الناس د خلقنا یسقونا چوب کولی ساروخ پلولرا ووجد من دونهم او وی مندل اخواد دینا امراتین دو جنکای تزودان چې من کول خپل ساروی قال وی موسی علیہ السلام ما خطبکما صد حال ستاسو قالتا وی دیلا نسقی نو بکو منگا حتی تردی پوری یزدر الرعاؤ چی واپس کی داشپن کی گڑو خپلو لرا وابونا شیخن کبیر او پلار زمونگ دی بوډا ډیر فسقالو ما نو بیکڑی دی دوارو لرا او بیکڑی دی لرا گڑی ثم تولا بیاو گرزی دو الازلی سوریتا فقال وی ربی ورب زما انی لما انزلت الیا یقینا زو آغا ستا چرا کیت ماتا من خیرن د خوراکنا فقیر محتاجم فجاءت احداهما على يود دي دوالنا تمشي جتل على استحياء پایا باندې قالت وی ان ابي يدعوك يكن بلار زمارا بلتا لرا ليجزيك دي پراجب در کتا لرا اجر ما سقيت لنا مزدوری داغی جتا وبکړی دي ساروی منګ لرا فلما فزر کلا جاءو چراغ دتا وقص علی القصص او بیان کدتا پورا بیان قال وی لا تخب میرگا نجوت من القوم الظالمین خلاص شتا د کوم ظالمانو نام